الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله رب العزة كرم تعالى وتعزيزه كمي نيكي أعمال قبول بك ومي قنايا معاف بك وما نيكي أعمالني وأقوالني الله رب العزة توفيق بدا، اللهم آمين. عزيزة إنسان نفس توكا يك چیزی هستن که به یکین طریقه نبی أي إيمان أي دل توكا يكين درجة به نبيته بري إدر إيمان باز بي بري إيمان كم بي. وهمت الله رب العزة آيات أشبكا فزادتهم إيمانا، مؤمن ولا مؤمن إيمان جيش بي. همت ديناتي كم مدير بي كمزور بي. وده عزيزة الله رب العزة لاتي موسم سال توكا ماقتا انچو के रमजान गुस्त शो ईमान ज़्यादा करने के एक मौसम है, हाँ के मौसम पैदा के हज मौसम है, ये ईमान ज़्यादा करने के एक मौसम है। हाँ के हमें माह तो कब तक अज़ीज़ा शवाल शशे रोचानी रोचगी ये एक इबादत मौसम है। और अज़ीज़ा तजके राह सरा बियाग इस मतलब चाहिए चतो तो तजके राह सरा बे तो चीज़ा तरा ज़िंदगी तुका तरा मदद करना कि तो तजके राह सरा बे तजके राह मतलब चाहिए अज़ीज़ा सज्जना चपी सर ये चीज़ें गुड़ा माँ बिजाने सहाबिया सुफियान बिन अब्दुल्लाह जो स्कुत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह कुल ली फिल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन ग़ैरक कि इस्लाम तुका दीन तुका या रसूल अल्लाह मैंने एक चीज़ बुगो माँ कस्सा जोस्त न करना सिवाय तरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शब्द तुका सज्जन शी जवाब दाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता कुल आमनतु बिल्लाह थुम्मा इस्तक़िम बुगो के आमनतु बिल्लाह के माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरा ईमान आरता बुरे ईमान अजीज़ा बाज़ मर्दों में जो उसके पर्चे नमाज न करने पर्चे चुनने ईमान दिलाएं अगर ईमान दिला भी थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवश्त का बुरा कुल बुगो ए उसे के या कार बुरा ईमान अजीज़ा दिलाना है ईमान दिलाएं ओ जवारहन सरा अई अथर ज़ाहिर बितने अगर दिल तो का ईमान भी अगर दिल तो का ईमान नेस्ते यू काम एक अप्पा तो गुशे बुरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करा दुआ बुलूट के ते ईमान गेश बिका। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता कुल आमनतु बिल्लाह थुम्मा इस्तक़िम के बुगो के माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरा ईमान आता थुम्मा इस्तक़िम मर्चगी में वाज़मी बाबताएं अज़ीज़ा थुम्मा इस्तक़िम शिया चिरान ईमान अरान तजके राह सरा बिबी ईमान अरान तजके राह सरा बिबी चतो तजके राह सरा बे और तजके राह सरा बिये के मतलब अज़ीज़ा चीए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा कुरान हुक्म दाता कि फस्तक़िम कमा उमिर तजके राह सरा बी कि अंचो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दाता तजके राह हमशे कि अल्लाह और रसूल अहकाम सरा तो ज़िंदगी बगवाज़े मतलब हमशे अल्लाह और रसूल अहकाम सरा तालीम सरा दीन तालीम सरा उती ज़िंदगी बगवाज़े गुड़ा अज़ीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फस्तक़िम कमा उमिरत तजके राह सरा बी अमी तरीके के मंत्र हुक्म दाता हर च इबादत करे तो मना अजर बरसी सवाब बरसी इसी मोज जन्नत भी क़यामत रोचा उड़े उत जिंदा जोस बका इकार कनगा पेसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चीज़ हुक्म दाता कना दाता अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चीज़ हुक्म दाता उड़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ हुक्म दाता ये इबादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुता या सहाबी ये इबादत कुता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता कि ये सहाबी ये इबादत कुता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरार कुता हेजना वश्त के इबादत सरा अगर ये चीज़ बितगा उड़े ये इबादत बिका अगर ये इबादत हंचे चीज़ के ना कुरान और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत माने उड़े शिया ये इबादत ची दीर भी
لكن شو ما تشكين راه سراب ما هو ما نشيرسي ما الله ورسوله احكام سراب زندگی بوازينا ما نشيرسي الله رب العزة فرمايته ان الذين قالوا ربنا الله बेशक हम शक गोश्ता के मैं रब मैं परवरदिगार अल्लाह है ثم استقاموا اشياء تيران تشكين راح سر بتيغان زي الله رب العزة والرسول صلى الله عليه وسلم احكامني تشيرا وتزندگی گوازين تگي فلا خوف عليهم هر چیز دیما شن گوما بی اچ تروس نیشن سرا ولا هم يحزنون هر چیز شن کتا پیسرا شن سرا اچ پریشانی ہوں شن سرا نیستے ويج پریشان ہمیں نہ بنتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ خالدین فی ای جنت مردما اور تو لوٹے کہ جنت مردوں بھی آرام ہے جنت را آسان ہے آمنت بالله ثم استقم الله رب العزة سر ایمان بیار و تچکیں راہ سرا بھی و استقامہ تچکیں راہ سرا بیار عزیزاں درجاتا ہن چونکہ ایمان یکی ایمان دومی کے ایمان اچھے بکیں گیشترے یکی ایمان دومی ایمان اچھے کمترے مسترے درجہ ہمشے کہ تو شرکا چے دیر بھی بطانی عبادتا چے دیر بھی پیر و پکیرانی عبادتا چے دیر بھی تائیداں و چاماں و برچیاں اشانی درانجگا چے و ترا دیر کان ہوتی دلا اللہ رب العزت بدرانج ہر یک نماز یا تو چه وشه یا روچیا حبت چکرت وشه ایاک نعبد اے رب متى عبادتك انا وكسي عبادتك وانا كنا ولا ايه عزيزه اولي مرتبه كتو توحيد سراب الله عبادتك انا تدل الله رب العزه تقوم اقون بي وشركاتي تدير به مشركاتي هم دير به هر یک شرك كانت اشياتي هم دير به ودقى عزيزة عمر بن الخطاب فرمايته الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب تشكيرا همشيك تو هر حكمياتك تو حكمة أمره مطابقة زندگی گوازینه هر چیزی رسول صلی الله علیه وسلم الله رب العزت ترى مناقته تو یہ چیزاتی و ترى دير کنه ولا تروغ روغان الثعلب هر یک روبا ذاك روبا حقي بسيده نبي روبا وڑا چپ چوٹ مرو سیدھے راہ سرا بی شرع عزیزا چی چیزا کہ مردما تچکیں راہ سرا بیگا مدد کنا ای بلائیں چیزی کہ ای چیزا ما بزانے بلائیں چیزی کہ ما ای چیزا بزانے بسمجھے چیزا سرا ما عمل بکنے سجينا تبيسر عزيزة الله رب العزة بريزقاري تدلاب بي الله ترست دلاب بي اگر الله ترست دلابي وتزانيك ما هرچ كاري كنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هر چیز تو سوچے ہر چیز بارے الله رب العزة تشي هم زان هر يكي تدل هر چیز تدل تو كان یہ چیزاں الله رب العزة زان والعزيزة هر يكي ايز فكرة إذا ما قبي وإي ترس على رب العزة إذا ما قبي أشوفه چوٹی راہ رو اگر نہ رو ہمیں چپ روتے واپس کہتے جب کہیں تو کا چیزیں یہ توار کا کہ تے راہ آنا ہے تے راہ شيء ودومي چیز امشي عزيزة دعاء رسول صلى الله عليه وسلم تشتري مردمها عزيزة شو مرة جوستان نیسته رسول صلى الله عليه وسلم تي پرهیزگار تري مردم هسته رسول صلى الله عليه وسلم دعاء بتاع أشوف أثراتك كان أكثر من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء له لك إيه الله رب العزة من دينا من الدلاء دين سر ثابت بك إيه دعاء كي بتاع رسول صلى الله عليه وسلم ولا ما تشتو دعاء له تروتي كالله رب العزة مرة تشكي راح سر بك هنشو منقولك عزيزة يا الروتي هبدا چکرتوشه اهدنا الصراط المستقيم منا تشكين راه هدايته بده توفيقه بده تشكين راه كي راه
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. پیغمبرانی، نیکی مردمانی، شهيداني اما این رای ای تشكين راي كتو الله رب العزة كرا هرچ نمازا روچي هبدا چكرا فرضا توش اهدنا الصراط المستقيم. ما اي چیزیں ہوتی دلا بکن عزیزان. الله رب العزة التوفيق وهدايات ما يقوم ما بي ما وتي كامياتيا وتي سوچا وتي اقلا مثلا یہ راي سر بيتنا كنه الله رب العزة ترى توفيق داتا كتو بيايدا نماز بكنه بقول الحمد لله. الله رب العزة ترى توفيق داتا كتو الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن آياته ورسول صلى الله عليه وسلم حديثه ايش بكنه الحمد لله. الله شكرا بك سمك الله توفيقي چچ میں ہوتی براتا گمراہ راہ چے تجكين راہ چے گمراہ و امی توفیق و امی ہدایت میں کہ اللہ مالا داتا آیا اي راها نشتغل كي الله يشني توفيق وهداية بدا. ودا عزيزة دعاء مرتم باز بلوتك الله رب العزة اياه صحابة قدم بك دين السرا ومدد بلوتي الله رب العزة اجي اياك نعبد واياك نستعين مدد الله رب العزة كراتي ملوتان الله رب العزة ترى توكل بك تو اسبابه بك همي اسبابك ما ذكر كان تو مشان بك توفيق الله رب العزة دستاين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تو الله يسر توكل كان اسباب كان الله رب العزة يوسع كافيين. وشان ترند عزيزة شرعي علم مردم بسكي هر يكي لوتي كما تشكي راي سر ببا قرآن وسنته علما بسكي. الله رب العزة فرمايته إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله رب العزة كايت رسي الله رب العزة تاچي اي بندان چكا عالما انتو عربيتوكا باتلاسيش من كان بالله اعرف كان لله اتقى. هر يكي الله رب العزة كيش تزان اگيش تا پرهیزگار بي تمكا هذا كي الله رب العزة كاين غفور رحيم ودود. قرآن وانتقي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما يؤوس ما بي الله رب العزة تاتي الله رب العزة رحمة تاتي ما يؤوس ما بي اي آياته وحديثه كبزان ودا چطور حرابي راحت بي واپس سيدا نيته رحمة يك توكري الله رب العزة دنيا توكا نازل كتا وناو دنو توكر الله رب العزة وتكرر كتغان ولا اي رحمتك دنيا توكا ما گندگان عزيزان يك توكري ناو دنو توكراتي ولا رحمة الله رب العزة كرت چطور ما وجم قدره با اي طريقة چي بي ايش يصرف الله رب العزة زام. وعلم عزيزة مردما عبادته توفيق آدم آزانكم الله رب العزة عبادته چطور بكنا واشياء چي راند مردم چي بكا كي تشكين راي سرابي ما قدوة عزيزة كان رسول صلى الله عليه وسلم هر چيزي ما قرآن ورسول وسنة چيزيرة رسول صلى الله عليه وسلم كاميات به. الله رب العزة حكم داتا رسول صلى الله عليه وسلم كيسرى وحي نازل بقاين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وترى بدار صبر بك نفسه هنشو بك صبر بك كي قوما مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أمير الصحابة كسو بشاف الله رب العزة ذكرك أنا دعاء لو تعالى رب العزة تاجي همشان قوم بي بزمان بچاري مي همبراك يعني كي قوما ما ياكي وشينا ما شعر موتي همراي نصيحتك أنا أولي خطوة همشي كي توتر شعر بكني أغتي همبرا شعرنا عشان تدير بي يمكن تشعر ببتر شعريا نيلا أغتو هم چو كاميات بتي تي قدم ثابت بي استقامة سرا تشكين راح سرا غنداي نصيحت بك على مدولي. رسول صلى الله عليه وسلم هيك مثالي داتا عزيزة شو المرء على دين خليله إنسان وتي همبراي
دين سراي فلينظر أحدكم من يخالل وياكي بچاري كي همرا قريكا ما چگا بچار كي همرا چونينا اگر تشكي راي سرايا ورحمي ان شاء الله قيامة الروجا تيك شفيع بان تي واسطة شفاعت ديا اگر الله رب العزة تشان حكم بدا ترى هيك پریشانی تسر قیامت روچ نبی اگر تي همرا تشكي راي سرا نيا ورتوشين ما شر ما مشان قوما إن الرسول صلى الله عليه وسلم شتري مردمني بريزقار تري مردمني أنقى الله رب العزة حكم تنتي كمشان قوما ببي ك سو بشاب الله رب العزة ذكراكنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثالي داتا شي شري هم سانغات همبرا شري همبرا هنشي هم شوراك مسك بهاكا تو مزير لو كان پتر كده مزير بله واشبوتر لكي وهرابي همراي مثال همشه که استای کمی کار چارت کنا زحمت کنا توش کراچی هم مزیر برانگا بدین بو اشیاء ترلکی گوڑا مرچگا چی تو تی جندا ہوں بچار تی همبراه هم بچار تو کجا راه روگاه و تی همبراه هم کجام راه سرائیں دیگه عزیزا سنت همشه که ما اگر لوٹے نیکے راہ سرا ببے وتے جندہ محاسبت بکنے وتے جندہ جس بکنے ما چچو نیکی کتا چچو حرابی کتا عمر بن الخطاب فرماتا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتے جندہ حساب کتاب بکان تے حساب کتاب کنگا بیگا پیسار وترى جس بکان ترى جس کنگا پیسار ہر شپا تو سرا ایک نے جس بکان مچار چچو نیکی کار کتا چچو حرابی کار کتا استغفار بکا وهمين چیزیں ہوتی دلا بکا کہ انشاءاللہ باند آچے میں نے روج ہنگا شتر بکتے تاجر ہر شپا حساب کنا کہ چچو کمائیں تھے گئے مؤمن ہنگا شتر ہیں مؤمن ہنگا گیشتر حساب بکا کہ ہر روج چچو نیکی کمائیں گا ہے ای طریقہ مردوں اللہ رب العزت حکماچے تجکے رائے سرابی ودقي سنته همشي عزيزة كما مردم عبادات بكان دعاء بلوتي صلاة رحمي بكان قرآن بواني هرچ نیکی اصلا دنیا توکا بکنے پرچا جب کہ یک نیکی کنے یکی نیکی دومی نیکی توار کان بلی یک بدی تو بکنے ای بدی دگلہتی بدی توار کان جاگا عاقبت تلوتی دستائیں تلوتی کو جاب بے وہدینا النجدین راستے راہ سرا تچکے راہ سرا ہم تہی دستائیں اور چپے راہ سرا روگ ہم تہی دستائیں اللہ رب العزت کرم دعا لوٹا کہ مارا و شمارا و سجے مسلمانا توفیق بنا کہ ما تی زندگی بگوازین ہنچو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو رب العزت ہمارا حکم داتا اللہ رب العزت میں و سجے مسلمانانی میں مات پتانی میں لوگ چوک جنینانی درستا انگا گناہ معاف پکا عباداتانی توفیق بنا والله رب العزة كرما دعاء لوٹیں کہ میں ملکاں سبز و آباد بکاں دوستی و توحید و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت شنگ بکاں اللہ رب العزت میں ملکاں شرک و بدعات و سحر درست الله رب العزة واوتي حكماتي چس بكنتي هذا والله أعلم ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون المباركون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وجزاكم الله خير.